Maghimo na po mi mga guys og siumay. Unsay primerong templado niya? Karne sa tao, carrots, paminta, itlog, harina, onion, leeks, sibuyas, bombay, garlic, itlog. I-mix lang. That's all. Baga ra mo kay daghan na kay imong sulod Dako siumay. man gud ni nga kuan, dako man gud ni nga wrapper o unsa man na nimo. Kung Imong gamayon di. kana lang gagamiton sa siumay ni pislay kayo ang gagmay no. Lahi pud to, lahi man gud ni gipalit ni. Kani daghan na kay mahimo nimo ani ba? Di na madaot. Pila ka adlaw sa rep. Ha? Dili man magtag pila ka adlaw. Ay natin. Amtan man ni pila ka Ano adlaw. itlog oh. Dali. Ay, tao nila. Stem na mi mga guys o kanang Pait. siumay. Pait na lang. Apal. Dynamite, ignorante ning bungbuang. Luto na atong siumay. Special siumay pork.